वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। ले भाई आज ये 10 व्हीलर वाले, जो 10 व्हीलर वाले भाई बार बार मैसेज कर रहे थे कि व्हाट्सएप पे भी कर रहे हैं और इनबॉक्स में भी कर रहे हैं भाई आ जाएँ भाई। 10 व्हीलर गाड़ी आ गई और कस्टम पे गाड़ी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी भाई। कस्टम पे नॉन कस्टम नहीं है, मतलब कागजात के साथ आपको गाड़ी मिलेगी A to Z कंप्लीट मुकम्मल कागज़ मिलेंगे आपको। टर्बो इंटरकूलर गाड़ी है। वीडियो में आगे चलने से पहले छोटी सी आपको दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर दिया करें। बेल आइकन को प्रेस करने का बेनिफिट आपको ये मिलता है, जब भी न्यू वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। ले भाई आपने साथ साथ मेरे कंप्रोमाइज़ भी करना, देखना है मार अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो जाए तो आपने थोड़ा सा मेरे से कंप्रोमाइज़ करना है। नीचे से आपने गाड़ी आपने देख ली है, मैं आपको अंदर से रिव्यू करवाऊंगा, नीचे से दोबारा भी आपको दिखा दूंगा, परेशान नहीं होना आपने। और गाड़ी बहुत खूबसूरत है, कैबन देख लें, बिल्कुल साफ़ सुथरी कैबन है, गेट देख लें आप, कहीं से भी टूटा हुआ क्रैक बिल्कुल नहीं है। टर्बो इंटरकूलर गाड़ी है, कस्टम पे गाड़ी है, गाड़ी बहुत प्यारी खूबसूरत गाड़ी है, मॉडल है 2013। अंदर से आप देख लें, अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी, पहले साइड से आप देख लें। ये चिट है कैबन की, जो कागजात पे भी होती है, मतलब कि जो इसका मॉडल वगैरह जो सब कुछ इसका जो सिस्टम होता है वो इस पे होता है। एक चिट नीचे भी होती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे देख लें, दो होती हैं, मतलब कि ये सब कुछ मॉडल वगैरह हर एक चीज़ लिखी होती है। ये जो गाड़ी की जो कस्टम पे होती है ना, ये गाड़ी का होता है सिस्टम, सब कुछ कागजात पे होता है। अंदर से देख लें, जाली वगैरह आप देख सकते हैं। और ये गाड़ी की वायरिंग देख लें आप, यहाँ से कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। गाड़ी को अक्सर होती है कि फ्रंट से जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाती है ना, यहाँ से पता चल जाता है, तो गाड़ी कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट वगैरह नहीं है, साफ़ सुथरी गाड़ी। गेट पिलर देख लें आप साइड से, पिलर बिल्कुल ओके है। एक एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल ओके दिखाऊंगा, हर एक चीज़ क्लियर करूंगा। आपने शर्त ये है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, जब वीडियो को स्किप कर देते हैं आपको पता नहीं चलता कुछ भी। और डैशबोर्ड देख लें, बिल्कुल साफ़ सुथरा। छत देख लें, छत बिल्कुल ओके है, वर्किंग में गाड़ी है, चलती हुई कंडीशन में, मतलब ये नहीं कि गाड़ी खड़ी हुई है कहीं और काम पे ला के खड़ी कर दी गई, मतलब गाड़ी सेल के लिए आ गई। जैक वगैरह सब कुछ आपको नज़र आ रहे हैं सामने, हर एक चीज़ आपको मिलेगी। गाड़ी का डैशबोर्ड देख लें, सामने से आप मीटर देख लें, गाड़ी का स्टीयरिंग देख लें, और मीटर हर एक चीज़ पूरी है, बिल्कुल ओके, सब कुछ नज़र आ गया आपको। इंशाल्लाह सारी गाड़ी का रिव्यू करवाऊंगा आपको। ऊपर से भी आप देख लें, छत देख लें आप, पीछे से देख लें। पोशिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं पोशिश। और जिसके पास पैसे कम है या जो इस चीज़ को समझता है कि ज़रूरत नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पैसे ज़ाया करने को ज़रूरत है आपको। लेकिन खैर है, आप जहाँ इतने लाखों खर्च कर सकते हैं, करोड़ों रुपये, तो फिर इसमें क्या है, और आप करवा सकते हैं अगर पैसे ज़्यादा हैं तो। गेट मैं बंद कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यूरो 2 का भी मोनोग्राम लगा हुआ है। गाड़ी अच्छी है, आइडियल खूबसूरत गाड़ी है। ऊपर से लेके नीचे तक आप आराम से कैबन देखें। टायरों की कंडीशन का अंदाज़ा खुद लगाना है। 8 बोल्ट में है टायर, जो है लॉन्ग मार्च के टायर हैं, कंडीशन खुद देख लें आप। और नीचे से मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूंगा, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखा दूंगा। इस तरफ से उस तरफ झालर देख सकते हैं, ओके झालर है, डेकोरेशन ही झालर है, मतलब खूबसूरती आप चेक कर सकते हैं। आप नीचे से आप देख लें, स्टीयरिंग बक्सा देख लें, बिल्कुल ओके, नया 0 मीटर है, मतलब कोई लीकेज वगैरह कोई सेम वगैरह नज़र नहीं आ रही है आपको, बिल्कुल ओके। 0 मीटर का मतलब ये कि जब है ही चीज़ नहीं है तो उसमें क्या कहूँ, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल डब्बा बंद है, इस्तेमाल हुआ है, लेकिन चीज़ 0 है, स्टैंडर्ड पर चीज़ है। टायर राड देख लें, कोई वेल्ड कोई ख़राब नहीं, हर एक चीज़ आपको नज़र आ गई। अब मैं फ्रेम यहाँ से आप दिखाता हूँ। फ्रेम के नीचे आप पट्टी देख सकते हैं, ग्रीन येलो, मतलब इसको पेंट किया हुआ खूबसूरती के लिए। और ऊपर से आप कमानी भी देख लें, आपको टाई राड हर एक चीज़ नज़र आ रही है और रकाब नज़र आ रही है। टायर का अंदाज़ा खुद लगा लें भाई, टायर कितनी % डे पे है मुझे नहीं पता। और बाकी पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ऊपर से लेके नीचे तक आप कैबन देखें, शीशे देखें, पूरे हैं गाड़ी के, बिल्कुल कैबन ओके, एक्सीडेंट वगैरह नहीं है, ख़राब नहीं है, हर एक चीज़ ओके है। गाड़ी बहुत है शोरूम पे भाई, वीडियो थोड़ी सी बनाने में मुश्किलात हो रही है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, पाँव रखने की भी जगह नहीं है। और पीछे से आप गाड़ी का टैपड कवर मैं आपको दिखा दूँगा। ले भाई टर्बो सिस्टम देख लें, नीचे से आप कैबन भी देख सकते हैं, टर्बो भी देखें, साथ कैबन भी देखें। और मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, टैपड कवर भी, कोई लीकेज वगैरह तो कोई नहीं है, वो देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं ऐसी चीज़ है इसमें। और अच्छी गाड़ी है, खूबसूरत है। और गेयर की आप कंडीशन देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ। और पीछे से मैं आपको चैम्बर भी दिखा दूँगा, कोई चीज़ ऐसी ना रहे कि आपके देखी ना हो। तो आप रिम देख लें, आप अंदर से ड्राइवर साइड का कोई भी टूटा हुआ नहीं है, कोई वेल्ड नहीं है। फ्रंट एक्सल देख लें, टायर राड देख लें, गेयर देख लें, हाई लो गेयर है, गेयर की कंडीशन आप देख सकते हैं भाई, कोई लीकेज वगैरह नहीं है। माज़रत मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ चीज़ अगर मुझसे ना पता हो तो भाई आपने थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना, जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बताऊँगा। पाकिस्तान है, आपको पता है कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जुगाड़ सिस्टम होता है, लेकिन हल्का फुल्का तो करना भी पड़ता है ना। जो सिंगापुरी गाड़ी होती है ना, इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है, पाकिस्तान मॉडल में कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो जर्मन बाहर से आती है। पैपों की आप लाइन देख सकते हैं, जो पाइप हैं जितने भी हैं बिल्कुल ओके हैं, ख़राब नहीं है बिल्कुल भी।
اور یہاں سے بھی آپ کو ہر ایک چیज़ نظر آ رہی ہے. فریم دیکھ لیں, فریم کی کنڈیشن چیک کر لیں بھائی. اوپر سے میں آپ کو شافٹ بھی دکھا دیتا ہوں, نیچے سے بھی میں آپ کو ٹیوب دکھاؤں گا. ابھی پہلے پیچھے تک آپ ایک نظر ڈالیں ذرا. فریم ہے یہ گاڑی, اب یہ ڈمپر پہ چلتی رہی ہے, ٹینکی پہ چلی, واللہ اعلیٰ مجھے نہیں پتا, لیکن آپ کے لیے آئیڈیل ہے. اور جھری گلا دیکھ لیں, براکٹ دیکھ لیں, بالکل اوکے, بالکل 0 پائپ, مطلب کوئی بھی ٹیڑھا چب نہیں ہے اس میں. ٹائروں کی کنڈیشن دیکھ لیں, اور بعد میں بھی آپ کو دکھا دوں گا. پہلے آپ نیچے سے ٹیوب دیکھ لیں. ٹیوب کی کنڈیشن یہ ہے, اس طرف سے بھی دیکھ لیں, اس طرف سے دیکھ لیں, دونوں طرف سے آپ دیکھ لیں. میں کیمرہ اس طرف بھی لے کے جاؤں گا, دوسری طرف جاؤں گا. اور ٹائر آپ دیکھ لیں بھائی. اب ٹائروں کی کنڈیشن کا اندازہ آپ نے لگانا ہے کتنی % ڈے پر ہے. کمانی جو مکی ہیں, ان کے مکی کے قابلے پورے ہیں, ہر ایک چیز ہے. اور رم آپ دیکھ لیں, جو ایکسل کے سٹڈ ہیں ادھر تو پورے ہیں, اس طرف کا بھی پتہ نہیں ہے. 8 بولٹ میں گاڑی ہے, اور گاڑی اچھی ہے, مطلب آئیڈیل ہے. کوئی بھی کام کروانا نہیں پڑے گا سوائے آپ کو باڈی ڈیمپر کے علاوہ جو آپ نے رکھنا ہے. آپ دیکھ لیں مکی کے قابلے پورے ہیں. نیچے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں بھائی, یہ شافٹ دیکھ لیں, کوئی بھی مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو چینج کرنی پڑے گی. لیکیج وغیرہ نہیں ہے. ٹیوب دونوں آپ دیکھ لیں, فرنٹ اور بیک کی 2 جگاڑ سسٹم جو اس کو بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, خیر جو بھی ہے بر آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکیج کا کام ہے وہ نظر نہیں آ رہا آپ کو. گاڑی اوکے ہے بالکل. گاڑی کے پٹے آپ دیکھ لیں کمانی کے. اچھا ریڈو کے ٹائر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. پہلے تھوڑا سا پیچھے چل جاؤں یار, بڑی مشکلات ہو رہی ویڈیو بنانے میں نا. تو اسٹپنی آپ کو ایک نظر آ رہی ہے, ایک اسٹپنی ہے, 2 لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں بھائی. رم دیکھ لیں, چائنا کے رم میں یہ ایک بولٹ کم ہے ایکسل کا, باقی جو ویل کے بولٹ پورے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیز ہے میں وہی آپ کو دکھاؤں گا, اپنے پاس کچھ نہیں بتاؤں گا بھائی. جو چیز کم ہے خیر یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن جو چیز کم ہے وہ کم ہی ہے. پیچھے سے آپ دیکھ لیں, ٹیوب کوئی سیم وغیرہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اوکے ہے بالکل, سب کچھ نظر آ رہا ہے. یہاں سے بھی آپ کو اوپر سے میں دکھا رہا ہوں, اوپر سے بھی آپ دیکھ لیں, مطلب کوئی بھی چیز اگر ویلڈ وغیرہ ہوتی ہے نا, ٹیوب یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ نظر آ جاتی, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. فریم بالکل صاف ستھرا اوکے فریم ہے. اور یہاں سے لے کے آپ کو ایک چیز میں دکھا رہا ہوں. فریم دیکھ لیں, 3 پیس میں فریم ہے. لوٹا آپ کو فری ملے گا. مالک نے کہا بھائی جو گاڑی خریدے گا لوٹا اس کے لیے فری ہے. 3 پیس میں فریم ہے. فریم کی کوئی ٹینشن نہیں, کوئی کام کروانا نہیں پڑے گا, ہر ایک چیز اوکے ہے بالکل. ٹیوب پیچھے سے دیکھ لیں. اچھا کروانا کیا پڑے گا کام آپ کو بھائی, اوپر سے یا تو اس کے جو کام اپنے حساب سے لے کے نا, ڈمپر بناتے ہیں آپ یا باڈی میں رکھتے ہیں, کنٹینر رکھتے ہیں, وہی کام کرنا. اور ٹائر آپ دیکھ لیں, ٹائر جو اس طرف کے اور اس طرف کے دونوں طرف کے جو ٹائر ہیں نا پیچھے ریڈو کے جو پیچھے والے, یہ نارمل ہیں, باقی ٹھیک ہے, لیکن خراب بالکل نہیں یہ بھی. اور اچھی خاصی قیمت یہ بھی دے دیں گے. مشین والے ٹائر اوکے ہیں. 7 گاڑی کھڑی بھائی, آگے جا نہیں سکتا, یہیں سے آپ دیکھتے رہیں. اور دوسری طرف آگے سے میں آؤں گا کیونکہ بالکل گزرنے کی جگہ نہیں ہے. گاڑیاں بہت ہیں سیل کے لیے بلوچستان میں. اتنی گاڑی سیل کے لیے آ گئی ہے نا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے یہاں پہ گاڑیاں دیکھ کے. کیوں؟ کیونکہ ڈیزل کی آمد و رفت بلوچستان میں بند ہو گئی, اس وجہ سے گاڑیاں آئی ہیں. ادھر سے آپ رم دیکھ لیں, یہاں پہ بولٹ پورے ہیں, اور اس کا رم میں دکھا نہیں سکتا, گاڑی آگے کھڑی ہے, لیکن ٹائر جو ان سے ہیں فرنٹ سے بھائی آپ چیک کر لیں. یہ سامنے میں اس طرف آ گیا ہوں کیونکہ بھائی گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں, ہر طرف گاڑیاں بہت زیادہ ہیں. سب گاڑیاں جتنی بھی کھڑی ہیں یہاں پہ سب سیل کے لیے ہیں. آپ کی جیسی بھی دل کی خواہش ہے آپ یہاں سے آگے گاڑی لے سکتے ہیں. اچھا بھائی تھوڑا سا میں آپ کو بلوچستان کے بارے میں بتا دیتا ہوں. بلوچستان میں جب بھی آپ نے جانا کسی دوسرے صوبے سے, آپ KP کے, سندھ, پنجاب سے کہیں سے بھی ہیں, تو آپ نے سیفلی پہلے بات کر کے پوچھ کے کسی نہ کسی سے رابطہ کر کے پھر آپ نے جانا. بلوچستان آپ نے ایسے منہ اٹھا کے نہیں چلے جانا. وہ کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو بھائی, سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے حالات جو ابھی نازک ہیں. اور تیسرے جو صوبے ہیں ان کے لیے, جو بلوچستان کا رہنے والا بھائی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو دوسرے صوبے والے ان کے لیے مسئلہ ہے. آپ نے پہلے پوچھ کے پتہ کر کے پھر جانا. جب آپ اپنے صوبے سے بلوچستان صوبے میں انٹر ہوتے ہیں تو بھائی وہاں پہ تھوڑی سی رستے کا جو کام ہے پریشانی ہوتی ہے, تو یہاں پہ پتہ کر کے پھر آپ نے جانا سیفلی. جب آپ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں ہزار کنجی کوئٹہ میں, جہاں پہ گاڑی کھڑی, گاڑی کی لوکیشن جو ہے ہزار کنجی کوئٹہ بلوچستان, یہاں تک آپ پہنچ جاتے ہیں. یہاں پہ ایک شو روم نہیں ہے, بے شمار شو روم ہے, یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اوکے ٹینشن نہیں ہے بالکل. آپ سمجھ لیں کہ آپ گھر پہ پہنچ گئے. اپنے جتنے بھی یہاں پہ شو روم ہے سب شو روم والے مہمان نواز کاروباری لوگ ہیں. ایک شو روم پر منیمم 30 سے 35 گاڑیاں اور میکسیمم ہے 50 سے پلس ہیں, 50 سے 60 گاڑیاں ایک شو روم پر. گاڑیاں بہت زیادہ ہیں. کاروباری بزنس مین لوگ ہیں. یہاں پہ دھوکہ فراڈ بالکل نہیں ہے. یہاں پہ ہر طرح کی آپ کو گاڑی ملے گی, کسٹم ملے گی, نان کسٹم ملے گی, ہر طرح کی گاڑی ملے گی. ہر ایک کا اپنا اپنا کمیشن کا سسٹم ہوتا ہے. ہر شو روم کا سیم کمیشن نہیں ہے, ہر ایک کا ریٹ اپنا اپنا ہے. کچھ ایسے شو روم ہیں جو مالک اپنی گاڑی خرید کے بیچتے ہیں. چلتے پھرتے کسی سے بندے سے بھی آپ نے بھائی ڈیل نہیں کرنی, کسی سے بات نہیں کرنی. اور آپ نے اگر یہاں پہ سیفلی پہنچ جاتے ہیں تو بھائی آپ نے مغرب سے بعد جہاں پہ بھی آپ نے سٹے کیا, روم میں یا دوست کے پاس کہیں پہ بھی ہیں, تو شام مغرب کے بعد آپ نے کہیں اپنے مطلب جگہ سے جہاں پہ سٹے کیا وہاں سے نکلنا نہیں. اور دائیں بائیں دوسرے تیسرے شہروں میں بالکل جانا آپ نے, کوئٹہ کے شہر سے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں جانا. آپ نے گاڑی خریدنی, اپنا کام کرنا اور واپس آ جانا. اگر آپ نان کسٹم گاڑی لیتی تو اس کو بھی میں بتا دیتا ہوں, آپ نے اگر نان کسٹم گاڑیوں کو پسند آ جاتی, یہ تو کسٹم پہ ہے نا, اگر نان کسٹم
टाइम आपको गाड़ी पसंद आ जाती है तो उसका तरीकाकार ये है कि वो आपने को घर पहुंच जाएगी, गारंटी सेफली पहुंच जाएगी, आपने खुद नहीं लेके आनी। यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं शोरूम वाले, इनके पास आपको बंदे मिल जाएंगे, ये हायर कर देंगे आपके लिए। उनका रेट होता है 2 लाख से 4 लाख रुपए रेट होता है। जहाँ पे भी आपकी इनकी डील हो गई, गाड़ी आपकी सेफली घर पहुँच जाएगी। और अगर आपके पास कागजात हैं गाड़ी के, आपकी ख्वाहिश है कि हम गाड़ी अपनी खुद ड्राइव करके लेके आएँ, तो भाई अगर आपके पास कागजात हैं, आपके पास फ्रेम का टुकड़ा है, फ्रेम का टुकड़ा आप ले जाएँ, वहाँ पे लोहार बैठे हैं, लोहार का जो रेट होता है 30,000 से लेके 50,000 रेट है। और जहाँ पे भी आपकी इनसे डील होगी सेफली आपका काम हो जाएगा, आप खुद ड्राइव करके गाड़ी ला सकते हैं। लेकिन मैं आपको ज़ाती मशवरा यही दूंगा, अगर आप गाड़ी ऐसा करते हैं तो गाड़ी आपने खुद नहीं लेके आनी, क्योंकि आपके लिए मसला बन जाएगा। मॉडल मैंने बता दिया, फर्स्ट में भी गाड़ी का मॉडल 2013 है और कागजात आपको A to Z कंप्लीट मुकम्मल मिलेंगे। गाड़ी की जो डिमांड मालिक कर रहे हैं 1,07,00,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं, कभी पेशी हो जाएगी। फाइनली ये डिमांड है मालिक की और ये कैश पे गाड़ी है, किश्त वाला टाइम वाला बिल्कुल नहीं से रब्ता ना करे। स्क्रीन जो नंबर चल रहा है मालिक का फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन पर रब्ता करें, व्हाट्सएप पर रब्ता करें, जैसे आपका दिल से रब्ता करें। जो मजीद आपने पूछना है, गाड़ी के मतलब पूछना है, गप्पे शप्पे आपने नहीं लगानी। कॉल आपने कब करनी, वर्किंग डे में करनी। कॉल आपने करनी सुबह 10 बजे से लेके शाम मगरिब से पहले आपने कॉल करनी है और रब्ता करना आपने। आधी रात को बिल्कुल कॉल रब्ता नहीं करना। जुम्मे को छुट्टी होती है हर शोरूम की, जुम्मे को आपने बिल्कुल रब्ता नहीं करना। और अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी का ऐड लगवाना चाहते हैं, मज़दा से लेके हीनो, निशान, बेडफोर्ड, सीजो, ट्रेला, किसी भी गाड़ी अगर आप ऐड लगवाना चाहते हैं, स्क्रीन जो नंबर चल रहा है व्हाट्सएप नंबर है, अपनी गाड़ी की तस्वीर वीडियो व्हाट्सएप कर दें। कोशिश करें कि वीडियो ही भेजा करें। वीडियो आपने ऐसे बनानी जैसे मैं बना रहा हूँ, मतलब मोबाइल को रोटेट करके, मोबाइल को टेढ़ा करके वीडियो बना के भेज दें, व्हाट्सएप कर दें, ऐड लगा दिया जाएगा। इसमें हमारी कोई कमीशन नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी।